ডিম আগে এসছে না মুরগি আগে এসছে? সেটা জানি, আমি আগে এসেছি, আমি এটা জানি। সৈকত সৈকত, কি হলো রে? ডিম আগে এসছে না মুরগি আগে এসছে? ডিম। কি করে? ওই ओए बेटा पहले मुर्गी है। हाँ, बोलो क्या पहले है? पहले कैसे बोले हम? बोलो बोलो क्या क्या है पहले? अंडा या मुर्गी? पहले मुर्गी है। मुर्गी पहले है? पहले मुर्गी आएगा तब तो अंडा आएगा। मुर्गी कहाँ से निकलता है? मुर्गी कहाँ से निकलता है? हाँ, अंडा से पैदा निकलता कैसा है। होता है? अंडा तो था पहले अंडा आया होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। আগে ডিম এসছে না আগে মুরগি এসছে? আমি আগে এসেছি, দুজনকে খাওয়াবো। আমিও কোশ্চেন ওটা না, ওটাই। কোশ্চেন হচ্ছে हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ডিম আগে এসছে না মুরগি আগে এসছে? তোকে সোজা কথা বলছি, ডিম তো আগে আসেনি, আমি এসেছি, তারপর মুরগি খেয়েছি, মুরগি ডিম পেড়েছিল, তারপর আবার মুরগি তুই এসেছে। খেয়ে বললে মুরগির ডিমটা কি করে পারলো? আরে আগে থেকে তো ডিম পেড়ে এসেছিল না ও বাবার বাড়িতে, তুই বুঝিস না কেন বোকা? এসব বুঝে নিতে হবে। खत्म हो गया भैया मैटर।